nsa katam bese jam fanyi moro la ni nyin safol ni nyin fenge kuol nada ka president Barrow min be denda la video la folo mbe min fola inshallah sunna mol nga man sakanu bak momo be sunno no nga man sakanu wala wajibi atan tol kan anin ka duwaye anin ka bulanom ni dama fannet walle be political to walle ke mira kudolo wo be la problème barante mo misin mo ala nin kila min fo inde kawle so banate ta baluwo be ko ne tama wodino karan surtout itamu tuab karan no kari dol be je 99% tuab karan to le kaw nem president ba la kungo ro bete atale wala mira lo bete atale wala atondi fon wala fenko atondi fon wala plano bete atale wala projet ko beta ku kan itolle ko nafika banin to mina ay tapal yake wallahi sunyaro ke wallahi fanya president ya bonni je kaje wo blato istan aka plano je aka feroje aka je ko kol man ta kuka ali amé ofo mo kendol so wakamala nte fem fulawto kadun kale ko nga misal kiline tali ngale wotumo wo 3 years man jotna katu man jotna fondinge nabe siri nkaay ko ka findi man saka man beta haramiyata kila ko ni fata je fata jayri ala ko abe display la ha alka kan la alka kan la ko abe kuol fol ala nata ko minge nga lundolen salta birim pareta janaba ko mbole bonni ke nyoto janaba ko comme moñanta janabo kula mbole bonni ke nyoto fidir kola birim payda yon ko funni karla ko nya se ko aka ko wala man malon ko janabo ka ku wala nyam nka je ayte malon ko janabo ka ku wala nyam bari yalon ne ko ala ya fal ko an ko wati ullah wati rasul wa ulil amri minkum ala ko ngabulam man sal no mangi bunya nge orman kada findika kila ko ni min fara mata mayta den jay yewolonne o alqur'ano fana ayo fana sotu nisa yewolonne bari malon janabo ka ku nyami wo ba feare nyami so yewon nongolo na manyi nolo akonya sego yalo ndefo malo bari ko min defana ngana opinion nef dino ko ne kela miro foje pour momi ko ka finde man saka datal ndenga qur'ano ni dalilo ni ayo foy kila la kumo nga foy hadiso o me kono fa nga alquran ayo foy nassan wo me kono fa ka duite be kule to mi ali lafta wole ke so han woni dino tara ni dino ma fengete ta sonna wala ndate ko mo misin mo min ka balang dino e minfo e ka bala wala son duite kino kana muriyan so o belade nte min fana ni na jahiliya man karanya onya nko nga wati no min ke karawon ite siye be ke to aw karawon i konde ten tafola nga min kara ite be min kande ma wofo bari ko nga min fana karante wofo e kana nyini ka ko ite man janaba kuono i ka fonye mol ka findi man saka so bira ya fonye nte fana man kuol soni andabul nga look nga ite ko ka findi man saka betiata so janaba ko e ko ma wolo nyami wo en jakalle akonya se ko yale ma understand won politique dia mol dire ki fana o kotu je nganyina wala sa yino barabe kullin nka no amman kulde ye alal alquran ayo le fani andi ja man kul ye kila le fani andi je wo man kul fem man kul wot amuna ka kul ale min fo ite ko on tan tonya ikana fonde janaba ko ka kenya wo ko le kana fanya kul amman kul so wala na dolbe je ikela nafika je katra bela ne dina kuofo ikafo no falsa duma no aliake molga hikma dinko hikma ni yiri juolam tolle fo nga karangala ka kenyami wof hikma jama fo beje ikawo tamandi molle kam nyan koy manke misiri molti for example ibe do ko la mola officer yala sirango be busa fo nyala yakati abe muna kila nyanda fo le hikma manya naga sirango kati den kadu biya kada abe bayla le ko la yala sirango jo wallahi te soro hikma tawt abole nyama ite ko mu misilmon ala la sariyo nyakata ka be buruka min manke misilmon ka duma no fe ka sabana bari nyakata misilmon la afon ka ko fani anda man londi soto dami wala ftamu hikmal yalon baake mo e kuma kilimfo baake mo fati hafizullah wara hikma mi yalon ko ayatinda mol tawhido fon bukaf aqida tinyat wonda hikma di sayende ala no munet womu shirikol womu jahiliyat womu filolti womu manto bela kasarolti sa manke hikma juma hikma mi atna tawhido bukaf womu hikma jumalet womu nafikol la murawa ngaw mol fanal ne minul kat wo propaganda sifa kala ngalon nen ka wol jabi nyami bawo mo keme njibe wol be en famne hikma la so bara altol molulo dama altol le ma famne wonya be bulje mte sofro ila ta hikma famla dama mte ta famot so anata fo nya se ko kera mistake ko ngai okay mistake ko len kada fo kotek
barkada fo nyabe kulina man kul tumo mi nete man janaba ko no ko kafindi man saka wo datal wo man kul so wo kamala la fa kamin ko ni jan to akaran ni wolle bo wo nyama illa man rahima rabbi fo ala min tan ka to akaran no do jan se ibrahim mashallah atade beti atade mo kendole aka min kata dino ko nde bukano ba to akaran no bari dol 95% dol birin sanji talulu ko me to le fon ka bankoje ka beti ata man beti itol la je nimi be ja beti nati ja man beti ntol man trawt man samba noma kiling mbe duala mbe la fila ale kairo kai ay kairo ke man soto ay kairo ke bankot ni ta mari ma wono tamare ta ya ma bota la ya do sulal kamin ka sunde wato ya moy so wakamala kontanta baki bankola president la kola adama baro hafizahullah wara alma ala tanka ay nyin tubo min kani ala tema kiling kado ala tubi wato ani ala tema ka fata nyi morial ni shirikol ida lafta mun kala mutalaw adama baro bala bunkono sutu ani ala tema tubita ala la ko ngani min kete manso amam bete ayam fany nte murla kan kotek wala famu tubo sa en voila va adama baro president ay nante yusufia wala ta se ibrahim afa nte tubita ala kunum ande kerata na kunum ani tubo la sarto ni ala tema ya wuli suto ya sali ala dana junbo min beka yamfe andu yen nimisa koyta murla kan kotek mbe president nyin templam ba jeyila bake andu na jikobe nyinyara la karo la bake fentem fo aka minke sunno la karo pesa adama baro ay minke subistami kansule manza kunna min tamida nu make manza kunna min fanan tamida kata bake bar adama baro e minke subistami kansule la karo la woma woke je ay na fulo min dia pour misri mol bela ajo la kola hakoto amanato mba jeyila mba tentula ay tama ko min soni andi wul moto la karo mba jeyila mba tentula wala mun najikote ala karo wala mun najikote ala karo ka dina lonnale bunya ke horoma ka sunna mol kela hakodi la surtout min be marling banko ka wo karo mba tentula mba jeyila bakembe duwala fo ka finda al i'tirafu bil iko ka al i'tiraf komin ka son tonyala ka findi ka tonya fo moli anin ka so min shiyamil anbiya wo mo annabiyo mol daji ko wo min shiyamil kiram wo mo buñaar mo kendol daji ko kana ka findi ka fo ko nyineke da amanke ntanga nyineke bari mistake ko lam manta kala ko nga tubo sey alal wo mo kendol alala jon kendol le kawke Firauna bira bala o kuriya bela alaftam murawa ke kala Musa la biri wonata kan wala ana bar wala nyim video en kontan ay mo kendo la jiko nyi nyandala karola tumomi na momo misil moti ini ala tema ye kuo ke mi alon ka mam betia ilafta tubo sela alala e kanyineke ay tubo min se ani ala tema mbe duwala ala mala limani ay tuwo to fereng akata murunyi shirikol kan ay min fo koye wolle ke pour ken woni ke president wallahi kontanta baake birañin kumof annu mo kendo bebe duwala fo limani amin babulu fay lata alala nyamin ko alale kanyunul beke nga nyimin kete obuka kuno ndate kuno la wallahi mbe duwala fo limani ala ya tuabulu wallahi mo kendol jiko nyi nyata la karola baake imma ka findinan ka tonyafo walla ko mi anko yaka man betia nko min shiyamil kira mo kendol daji kola ka tonya ka etrafo ka annabiyo mol daji kola mod Firaun bir Musa na ta kan ka kuman Firaun la ro kuriya ako Musa yako alam nurabbika fina walida wala bista fina min umrika sinin wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin موسى كاي فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين ألا تلولو نجم باكي والله أنا مبارو مو كندو بانكو كان بيسونا مو مبدو على نيلي مانيا ندول لافتا بريزدان ولا مرامي ألونكو أبي سنو لا كوتو أبي سوب إسلامي كونسول لا كوتو منو بمارين دينو لا كارول يا أنو إن شاء الله نيمو كندو بلا دواتي بولاني على سونتا alama alaya be jabato wallahi manso e findina banko kan kaje ko amalla moriya la kolla biritol yo be ka fon ya je gongo hani mon mi alon ko ye fonyo ni moriya la sai
hari mol min dan ko tarde kam moriya ke la moliya ke fon mu moro ye fonya muna ne ye fonya alale kande toñaji ya tuje dolbe je yaji ko kuol minke moro ke ba do be yali alo ne muna fonyo ndala ba ito la sate to ani min kada mori alo bote la sate to wobe Dakar alkana kumo biri wakata akaye ko yalo ne mi adna kilianul ka sianda da kaya akaye ko ibenyi aya karle safela ibe maniere taleba ala sumare mu maniere ibo wole mosila so akaye barabe kala musu koyolet alal tulolon al mamole ko fa moroñ so bila fa waka ko barisa musu koyte janko nde bo sodda mun to komi wamira nyimmo koy muso le tubabol wala arabol wasiba akaye kar wala suwo kono jilaha akaye musu koyo biye bila fa waka ha bar womu wanni musol da akaye ha ibe kodole dilala inaya kente kake wala nya wona wala o maniyo e bole kala sumare wala tinna woye fonyo morial wala o kumo ma fa wala tinna woye fonyo morial minka wofo wakata misate be nyaata ke salindi jumola wala ka wol kawandi ka sele mimbaroka wala wasate la fengot nako mo buka laka ha so mo kendol ala ke kandaten ha mo kendol nin tumo min ne nyin sifalje ala ke kandaten ha so ni president on nata ay nyin kumo fo ko ntol nga nyinne baranata je ko nyin amallala imma tubo min kani alatem hana manna wo koy ni mol bari mba alhamdulillah mbe duala kaje ko ala limania me adi ala la fo abota nyin ko kono ala ma ala wo tuabu akata muraka fereng aytu kitabo ni sunno kan aytu sub islamic council la yamaro moyla dino la karola ay sunna mo la ko dila banko kan ay ustazo la hakol dila banko kan ay arab school dino la ko dila banko kan ay arabi school ol makoy arabi school ol nin to school ol net arabi school ol ye tammi to school ol fon makoy ro la karola min ka bo man sakunda kada arabi school ol be dennin dino la karola wo mun na balwol tin na dunya ni na alkiyam man sanyanta ko wol la ko to pato dina ka tammi to school ol ha mbe wala son kanyimi fote adam nko ni momo hanatre ibe damin traje ibe pati min traje ite ye kunna ko bla pati ko la traje mavo ye boje trela pati hanatra dina mole muiti bare president o nyimmin keten sunna mo kendo ka tanni ko kam moro lanyin ko ka wanyar kaji ko atefon o wahid isnin tlata kejele ku manta anataje ko fanyale mu batarolem ha anataje ko fanyale mu batarolem anata woje ay tubo sey alala bota noma kabuka kukeno mbe duala fasatu wal imaniaka ite mari be min fole be mira la minna ite bala patito ite ala patito nte yusuf man kuno to muila hajol kitabo ni sunno e min fontole mansala karola nte bo wol anu ite be min do ke assalamu alaikum ta ni vura ni ale nyini ga safa ale nte tawtale ya fonyale bari tawtale karu ninde ya fo ende fanya ni wonde nte afendi annabiyo mo nyanko biri nati la mulka ha moni ko ibine junna jahannam ko ka fa alam yatikum nadhir fo masalandir la manal kam fo ka fa qalu bala inatan kanne kad jana nadhir masalandir la natan ka fa kadhabna nye fanyani wa qulna ma sallallahu min shay ngoy alama fenjindal tolka inantum illa fi dalalin kabir altol be fili balekon wol fo ka fu annabiyo ngol nyim filital ajo ko bi mon yan ko ka safarol ko walla foy kan walla ka wuliyan janni ko kento yofu annabiyo molle ikoy koy natan kan masandilla natan kan nge fani and woman kan koy altol be fili bale kon taba so ite so fono bar ala ndol ya mar minna mansala karon tol bowol bar ite to aw karanningo walla ite membe politique ko yela balwo beke sawun ila nafa da kata wol ni woman taje teje ha ila nafani da parak ko ila fengo be dami ila ni man taje kata jan ha alkamoy ntol de sawun no lade wala nan tol katu man sanoma wallahi president adama baro hana bota je man sadona da sita nkanyum kuma kinimo min fote nkanyum comme c'est kemo kamim nkamin fo man sala ko do mbetula wala fola dron nin do bota je dona da mbetula wala fola dron kitabo ni sunno man won moto ko tinyano andel bul alto min be sawun ko do ye plano je ma je fengere wo mu la jolti trawo plan jel ni je bal yala je
bare ntol ala e min fo kila e min fo ntol be tara wole no ha imma ite be tara molle support be takhallufo nin taasubo kala kam fal nin fengo mo le problème bawo mol ko ila annabiyo mol iko wol filitala e faniyale fo alman fenjindika fakadhabna qulna ma inantu illa fi dalalin kabir bal wobe ko la ikana fola ko tege nin tumo ne kana dun jahannamo kon qalu isafu he law kunna nasma'u natranga moydum aw naqil wala ka akil maya ka kili ma moy fulanya way ma akil maya ma kunna fi ashabi sa'ir tenun de kala sa'ir dunkel alay mun fa ko fa tarafu bi dhanbihim ifamul sondela junubol fa shokhla ashabi sa'ir inna alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratu wa ajrun kabir president mo kendo be kontanta ko nyimu mo kende ya taman serolet tumo mi ne ka fintinan ika fo moli ye nyimmi yalon ko nga kenun ten amam betea wala tina nga tuje nga tubo se alala wallahi mo buka ke fo hadama din kendo mi an ko lata alala ha munana alaka tubo famu anda kabe tubo muta damanta tilo mo botiliji kada tilibo ha bari mo kurul beje se la kumol fo Firauna la mol sival be nyami ngo Musa biringa dada Firauna ka alam nu rabbika fina walida fontele meta kuluje wodinimma wala bista fina min amrika sinin yes to beke mbuluja wa fa'alta kallati fa'alta inyanta baro min kele yabek wa anta min al kafirin wodo ite fana mukafirol Musa ibn Qaya fa'altuha yamin be fo ngakele fa'altuha idan bari wa ana min ad-dallin atambe filola kon fa farawtu minkum lamma khiftukum fa wahaba li rabbi hukman waj'alni min al-mursalin alal tulolo jannade tumo min nam borta mbotal tol kono nata kanalla nata tankalla ala natan kanda natan tanka natan ke annabiyo mo kilare amota nyine mu annabiyo mo daji kota Musa ma bo firawna hante ma kende dunda janam finda janto an firawna ya akamin ay plano minke woto wala mo kurungol daji kote ha bare mo kendol daji ko kakeminde ndenga nyinne nyinkel ndefa albukan nana talol jennu nku onka jallile ngan kunduño samba sando akay nka bespre nganyim belox nga kenodum fo albuka wajeba ndela ma manke ya photography nde Yusuf Fonlem alkaaje nka okot min ken kan ko bespre nga kenola Yusuf Fonlem amanke photography de mfangolem ha mfangolem bar alhamdulillah nga bula anu nga nyene rani bi nga dua nga fo ala item yalon ko hadama dingol ya muqallabul qulub sabbir qalbi qulbi ala iman item yalon ko sonnomo li ato adama dingol sonnomo abetele bul ika yele mandi wati laftal sonnomo sabati ni limani akon ha ndengo barol bulalde alhamdulillah bari manke mo kendet nga mo kendol kanu mantre kon wallahi ala yalo manke mo kendet bari suufiyel hani bitol bo siyaka ngoy tumando bato ale jarabi wala iko min siyafu ala mala sa kenya junbe ala ala sa kenya junbe kafarot wala fonna dalo nyine ka nyinye fe ba malo se Ibrahim askeno picho nyine ka nyinye ka nga spray busa janne nga kapo nyin jengen ni jama fon la so nga na ken so nga mana dalo nyine fananka nyinye fe so la ne ka siya ba malo ndele ma manga photography ngat kenu no fen ko be nyinyari nga so dolfo bi ni akinyana watu mo nga o kawandol kenu nga kawsu manu folo kedam nko bebe loksen foy buka nga video nyine seniye watu mo nga ma nga daw kaw bare alhamdulillah mina nato o bebula alhamdulillah mbela fri nga ke mo kendo ti manke mo kende almale yam fagni nga mo kendol kanu bari mantre kon almale na balol mutani nganier ha so ni moli wo beke Fadl ibn Ayad bi ibukal lo atoni sunna kitabo te kerim fala atoy traje ala tondi fon imma ala diamole be taraje wala ila akhiri ala kawandole be taraje Fadl ibn Ayad al yalon ne Fadl ibn Ayad kana min quta'i turuq ali wala fenkolti minul kam mol quta'i turuq ko wol fo nyaadi le quta'i turuq
Fadl ibn Ayyad nkali Fadl ibn Ayyad yali yalo no wollo na ba quta'tru lafta fulani maninga kan wala mani fu quta'tru amrobas wala fam amro minul kam mol attaque silol kay kala fongol table wala fam Fadl ibn Ayyad mu woltino kan min quta'tru ha minul kam mol attaque silol kan kala fongol table yo ha wole mu mo kendol daji ko anata tuba wo bebula ketaji lonna baka tawti ha Allahu akbar bi ibuka kitabo ila sunna kitabo fo yala kumo traje ibuka kitabo ite kawando kala fo ye Fadl min yadda kumo foje Allahu akbar wa kana min qurta turuq ha so nimman sa findida nan ay nyimfo wonyanta mo kendo be konda hadha bushrat khair kaji ko ye nyimu taman ser kende balti man samin kam mol mara woketa sunna molti amalla ni mor ko hadha bushrat khair wallahi momo ikoy kabula kitabo ni sunno le no mebe dino le no wo ko me kontan president Adama Barrow e moro lañu kullomi wañarte wo mete kontan a wote sonno mo kono ngama fi ni fa khafi ha fonna afrika tombo ni ma do se traje ha dol fana mbeje politiko e wol sonno mo kuran hani la dino adu bulu nyokon ha isonno mo ila dino fon politiko e adu bulu nyokon ha ika yahudo la ko kad wala yahudo to la ka qur'ano jibe da karankante ifongol ka lon ko tonyale ka fanyani wod la fon ha masibo kedal President Adama Barrow kontanda la nyina bak mba fala ko moli min yalon koy ba wasfala na la video la kur ka foko yala fa te fo nyinne nyineke ni yo fa atla tubo ko la o ka kay barajol ha o kay barajol abika kay barajol ndu mo kendol nyala atemu batalolti mo nyan ko mo kendol le ma nin nun toy jikitala killing bi jikitala million ha wol min kawoke wol mu fir'auna wol ka fir'auna daji ko le ولا كافو موسى لم نربك فينا وليدا ولا بث فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت برا بيفو موسى وانت من الكافرين اكو موسى وديت فانا مكافر موسى كا ها تبا فعلت اناكل اذا وانا من الضالين ادم بفرلين النبي موسى ها نينو ادم بارو اذا موسى فوني ادم بارو لا مي انكم النبي يومول وكو ها يا كره برata be filo la kon sai Musa ibol ni Adama Barrow la ba mbadi nko ali nga tonya wala yajmannakum shan'anu qaumin ala alla ta'dilu dulu aqrab lit taqwa hanata al malla fi molla al tilingol foyla kuoto ye minke betiato alafo al kate la tonya nakar wallahi president nin jigitala num million jigitala trillion kaje ko abekela Cairo sunno da abekela Cairo bangor abekela Cairo subislamique kan sumini be marindi nin tumo minna ateni moria ko kadu mol mi alon ko ika fenkol be ika mor committee lon ka committee lon pour moro committee ha ise bon kolam na fulo besika kasa ma moroli misil mo bela hako so ni ngaje president ta da fa lon ko nyirube min kam bataro le circular te malla ko he wona ni woma min kontanite mari shufro hak anta shufro hak khudh al mirah wa shufro hak fam fela no da fanjibe ba kyamu nin aya trawo meta kontante shufro hak wallahi mbe duwala e bake mon min ya lon ko ika foko a ko teninte ni ayo kare afo e koy mu firawnalti minul kawfo kaje ko aya fate fo nyinek taban no woleke musa kay ha musa annabi musa mi alon ko alay ko lafta ngeje ha ka ala diam nyoya wa kallama allah musa taklima ay ala diam nyoya woko firawna ko ngake bari mbe filole kono nu adama baro ha na president hafizahullah wa rahal mala atanga menya wo mu jumalti min sadnate wo mistake ko ke suta na tubo sey ala tubo sey ngo ko la o man kanya fana ta finnan ka foko amam betia ha wo be ko la nata kamam betia kaje ko ata na flo dun laje ida rafta min la sa hada bushra khair wa mukairolti ha
fona da politiko nyi anyama seleta min na siro karu dolbe nyanga me ka siralal a seleta min kuwa ijamal be yeto akaran wala wol min fon kada diamo na min kuma na ke place to somanda na finde yala safiro a nyom president beto te keri a nyim projection a nyunne ka nyunne e bukata dula kate dank ite tela dino no ma ale min fon man sala ko te bulaw no ha nga bele faleten ye woke kana nimman satata fabota moria kuol kona lata ala dammala mi an ko wole maratan tol misil mo la banko ka wo ma misil ma kondan fam fele nawta shufruha ha wonyom wo mu busrat khair mbe duwala fo ala satu limania ka ale atanka ale asuta ale ni morol jam fandal ha ngamira kawsu fo bana dota janna ko ning president ma wuli tries jot na be dolo min baroka akabe tula metu bar wolil fikra left ala audio play la le wolil fik alal tulolo akamim vonya alal tulolo akamim vonya sanji muwanning fula killing ngamira president mi me banko ka mawuli so fo nyul mi yalon ko president Adam Barrow ko ikate atondi ikate ya mori ala wol man ku keno wotu ma tebe min tole sai o imam ko di atla so ate safo sare afayel ya jambe wulta ala foro ate safo sare afayel ala tulolo ani abe fani alla janda mo fo subis dami council ning ya jamme wodulato da mo foto wala be sunni na fo ngaye min akama keku subis dami council le ko ya jamme ko yamfaye ya jamme fon ko subis dami council le kay ko nyimbulaje yamfaye na talibolem alal tulolo janna akate wole fo wole wodula yalon fani afula baka tariya nyina la kata kamim fa ka siale fa sa nyina dolla imma wo foto on den to nyaati bala out fofan bari min fon problème min fon problème oti ikamim befo min be ka ke moriato pour moy ke président والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ako atebe min noma pour way ke président ni won ka président e ba sambala state house ake almamo data salindiro laje ako safole babula tele wosare wala na président ya jambe wulta wodo saate o safo sare la tebe min no ma woyta je ba ni rawdatul makhazi ka rawdatul makhazi ko itolbe wole so yetate a bawnate safo sare arami so president kawul isaje president Adam Barrow se wuli hani me fam batandi kata furel yake dal wuli ka safol ka furel dal kon mol fama wol ni mama wol ni bingi wol ila mol fata wol ni be ko kata safol ke dal kono mol min fanam be fure kantole al kabur ko al kantale sila alala nimin natal katason bari sa te kam min foten kate ka okele anda te atani ko president ni wo mawuli min baro sanda be dolo min no mawuli anda te ka safo sare arami so president way wuli anda te ni rawdatul makhazi iko be qur'ano tabila pour subita mi council ye wuli atala faka ke stia al mamud akamim fo jamuna na mo wokeno sa alal tulolo yam alal tulolo ala fon ka fon faniyande nyaadile television da telephone kono ya jamme kilimbe siro sira njambaka mai ko funo le kenso bero wodo man bo siro amaka abe sira nodo abe ba ka usubiana ala sama so bi amanki anje aya ko jimi jega so ma fasi ala ma ko lakum so man yin fa de jam fakhruju minha fa innaka rajim birende do kale ko ya jamme be fin la yam ka be fin la jam e ka da ken ko maro ko sa fe din kilimbe wala di ni asara fe bola jam bi ya sa ni siaga fakhruju minha fa innaka rajim
mbaje kidiba be di kilindal o kidike sobe nama muru koma abalon nala ne ni sambo wara dole sambo wartedi o ma ya'lamu junuda rabbika illa hu fakhruj minha fa innaka min as-saghirin ngande safadin kilene dila lati lo bina bala ali asare abalon wala kala tele mo nan sewre asamo kala ram so karrefa nali o sari ya be bolaja safadin kilin ya asare ya bolaja fakhruj minha fa innaka min as-saghirin in taskaru minna fa inna nasnal jalata aliyamu ile ban ala ko qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir ayo fonga da soro ni wol atele kam man sayadi mola laftamin malikal mulki tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha ka ta mo bula fa taala mimbu nde nyim fo mala qur'an jumale karanyin mala qur'an jumale karan ya kadu ise fere nyawo nya ine dala alquran karango moylat iko bi bala out fo fanale benye asura kar karankan a audio a karan fa bang ala samana Allahu akbar ali nyim moy bakele ba qulillahumma malikal mulki man zolla man sa wolem aladi tutil mulka man tasha aka man sayadi mola laftamin wa tanzi'u al mulka mimman tasha akata mo bula fatala mimbu wa tudhillu man tasha aka modo yanda lafta min do yanda wa tu'izzu man tasha aka mo waranda lafta min waran bi yadikal khair khairu be batale buloko innaka ala kulli shay'in qadir tulijul layla fi an-nar wa tulijun nahara fi al-layl wa tukhrijul hayya min al-mayyit wa tukhrijul mayyita min al-hayy wa tarzuqu man tasha bighayri hisab Allahu akbar min ga suto man tilibulo da tilibulo el man suto ala le mu man sot for example nying ya butele fo ya samma dakar itata jaraje nying asaunda wanni fensola yiti amra kole amin bola yemuta yedundi laran dakoto ke borni ke samba ke bute fo la bon ni ka tambila ibe mail tu mol ka tambile kata ika kumbo so manda ika fo kanam butele kote wo be nyin safo be bul imadi maron na ya sare anin for example science ay ngaf kadu minala audio dole fanam pilela ako nyimi be president ya nyino le yata soro wala ko kam annun safo bate bul min kam man sal wulin ako triyesi jotna ninyi president ma wuli wala abedolo minna fo min baro ka be tula ala tulo lon nad so janni wo triyesi jotna fo fe fo mol timol be katle dal be tele timol be katila ata safo sala adam baro wuli ba هذا يحكي مامن هذا واحد كذاب مجنون فنيا فولا لما دابك تونيا فونو كذاب وبلعود نين نقوم مقولة كان يندالي كمين فو اكذبوا ثم اكذبوا حتى يصدقكم الناس كفنيا فو فمول يتونيا أفلي نقول ساي ممنا ساي نتول من فنفو نتنغاندي أتفو مين فوتن نين أي ونو ay ate kongo min beke nyim president la no min tambida ay kongo min beke war way ko min beke butero ni fem beko nden nin safo bende bul nda yusuf for example ito la mira alman tangala fa trambul yaje wala ben kananda butero ni sorondrol fo be nyaay la fensila ino kumbali be busele ben sambale tanja oto be safo nye sare la ngakana butero ni prison ni safo fengo bela hada yaki maman majnun yaki wal aql yasma nyamato be diam ka hakil mal balla moy alal tulolo ala kote ke baat ay mune fa lota min barol kanyim president a wasfunin ko bela so meme foate o safakin wadi la maronna maroye taw sare ba barina mbani makaf nyoma dobe nyomin kolam yalo nyomin ko hakilo ka diaba ndolla nyomi tole ba wole kake jara mo hakil ma baat mi yalon ko wole namata nyomi bet ay nyini ngaro ka ko maybe biring nye safo di maronna so kabo jara kana banjun kada safo sare way sanyi mwanin kilin nek siloka ngay ko maybe nyomi ngole ko fode nyomi bela tole mi an ka namata ko bumo ni o samban jara o kake fayla sovol wala wonyini ngay maybe ase keno la c'est possible no kaje go marom mileta siloka ne kabo jara kana safo sare foya jambeta we sanji mwanin klinik ate buteri mo be kola kuwo ku keda
ate sa fange katle wo ke katle alat muna na nin jina bisa onkol kuyal ngama ko jina bisa onkol yele ko al sa al malaf kam bunya ndun ni nata jam mobu ka fa wala nin jina bisa onkol kuyandi ha ka fogo ni aja buka fenga mobu ka fa kadu ku keta te ka fogo atele wobe rado dum khazi be ni murumuno biri wolta na kere wana site nyaati no ay bedo ya ay min faali alon akoy ko ha nin ku gara bango kanje ka fele kaus nin ku gere ka fele kaus ha you know so ibe mo be ko be bente dam malla bawa ko nyaaji wala ka foti tano abe taylale matale ke president ay hofo liebe siri so birim banko fanan be carte fay pour president min beje woyta wo ko fanan be ko banko fanan be mo ka atla safole wo itla safole wo ke ite ko be momin noma ite ko be momin noma wo be ko committee lebo bulu moria ko ni safe ko furel dal ni fengo ko ite sare ndro ke la adam baro e boje hafiyallahu wara woke alal tulolo nyina kumola ba hadam madingo mo kensen amman fenno nyim momin fobe daniro la science ka tuba moro dal kaji ko ala bungol korketo tinyatan tulol ni jabol man soro sama fela sita ala gamol man keno kodi man rakere wakafo mole ko ateka safole sare man sakawuli ndo ala ko ate ala malikal mulki tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir tulijul layla fin nahar wa tulijul nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyit tukhrijul mayyita min wa tarzuqu man tasha bighayri hisab hani wate ko hanide ala lo kumo bente nda tele kam mo mansal wulinde ni sida bawo nana da jina bisaw mo buka fawot ali ñun dula la moy kotike baki هذا واحد كذاب وبلعوت ومجنون والله العظيم اسمعوا الا لا موي ako birin de to keda iko korya jame findla jana ko ya be findla jana ila te buuteri ngokola muna ke buute de tele tambida wala ba ni ga tambile be prison ko no soma ndega kumwe ka fe kanam buutere kotek de tele tambida wala bang iko abe findla jana itele mu jumat birin kenni wona rakila sallallahu alaihi wasallam ka kayo ko masha Allah wa sa Muhammad ala sonda kila sonda kila kayo ko kata wofo afo masha Allah faka afo ni ala sonda dron aka ja'altani lillahi niddan yenke fenti ala bala alla norol nala mankutol yende fananke fenti wor wa mu kila lati Allahu akbar so nyine mu jumaati kila min ko kennu e kata fo masha Allah wa sa Muhammad wurta kam aka fo masha Allah domo yedda wor ala sonda dron kila man dawda kay ko aj'altani lillahi niddan yenke fenti ala bala so nyine jumaari fa ka fo unkaye ko abe bola jan man tadhunu nafsak ite ko bi korketol min fo be la bungo santo man betea alal tulolo منها فإنك رجيم بلين دي دوكري كون يا جامي be fin la yam ka be fin la jam e ka do ken ko maro ko safa din kilim bola di ni asara be bola jam biri asa nin saga fa ya jere so bira safo di maron barna nyori mun ko nyin ko maron ka bo jara kana safo sare banjun way sanyi mo ni kiline kula ne ajame medaji so ngama wala na te fana na buute rol be sunda o kon kadu safo le ta sare la fo ya te fon buute alal tulolo منها فإنك رجيم ما جي كدي با بي كلين دار o kidi ke sobe na muru koma abalon na ne ni sambo wada dole sambo wartedi o ma ya'lamu junuda rabbika illa hu barisa ate fa ya famu da kumo kono ni de safo sare pra wul woto kidol wol kamune do ku woto kotek ite safo sare wo safo le kam man sawulin so jalol fo nyanda sila e bulo la nyokan kidola do ku manyana katra woto kotek comme bil aql wal mandi yalon fani afula bala kanyina junal comme for example na manyina tumomi na sai safo sare no safo nyine president wulindi ya jam kidol kamune do ku woto koteke balaut nde malonde alilam gimina fa innaka min as-sagirin ngande safadin kilene dila lati lo bi na bala ali asare arabalon
wala kala tele mo nan sewre asamo kala ram so karde fa nali o sari ya be bola ja ta din kilin ya sara ya bola ja fa hungi mina fa innaka mina safi en taskaru minna fa inna nasanal jala so gambeno mi an ko e carte fa ye ko beke ate wol be fanen la ate ko nyimbe nakinda fanwala ha atla safole wo wulin bara min fo kumo kono ka fam muta akoy kidi ballo ka so safo dun ni wala ko e mo wulin kido ka mun e ko kote ntem malo alate fon nyinin ka wala jab ata jabino la de comme aka wuliya fo baka so aka tariya nyina lale ha kata kamin fo aka siya fase nyina tanna kono bin si jalal min jalala bon la diyar jalala ala bon wala jalaw diyar ngay be faale fa sa tazkuruna ma aqulu lakum na be faale on falu do amuri ila jibet yalon fon ninge do ya fa ko amma femman tuje foka fan sembende annabiyo mo la palaso akate nyimbe fo gamyanol yel so ata fo gamyanol ye ko atebe safore sarila ya jambe wuli bang ça fait din killing ay wo fo jumal la na fo min tole wuli afola la kanyina juna la kamin fa ka siyale yalon momin ko ate dinni maman tama duma ka yolo bon aka jaljalil ka kamuta ate ko mi ta sabawul ta fon la forol so wakata ni ko amman futa nin tole keta fania fola atole ato man killing fania fol tole yana tal la fa fania foka he bobe mu itlafta we mun fosai abololem so bara anyanta kam fala maron fanam bulle kadu maron leta safesari la te fanam bute kunta okon so anin president Adama Barrow ala mol mi alon ko yo committee moria ka fo lonni tumomi na wolbe wala annate ka be wolle kam fay ma nyinki baro moy kaka safole sare ba so wol fana nyanta kam fala bulle kay kontrol nga million ol bonni nga mol la furel wuli nga mol fama wala furel nga safol ke da kono nga mol bama wol dali nga safol ke kun kono nda tete ka safi din kilin salim president oy wuli munat ne mok wol fana nyanta nyini bal mim fona tan jakal ate fo ka be wo min no pour way kem mansat akoy ya muta wala ko wala kote ge ya soron andu wo safi din kilin o babul nte malon ke fiani komi wuliya ka siya nyami ate nyimbe tanka nola ha kadu faniyale ka siya so ate nyimbe tanka nola ha kada ko la ko yadne asoron annu wala taka ke president morial be kala karobe fo moria committee be keri anda te ka safo sare man se wuli so yata soro wala ko le abute annu safa kilimbate bul min kam man sa wulin muna na mawke wala kay wo kele man sa wulta fana comme la fam momo e jemire hakilo la ya bonni nyot ikata kam fade yemira ni hakilo la dro ya bonni nyot nko ka kumo jabe min sahayat aka min fo faniato aka siale bawo momin ko atay kitabul kilin na karani whatsapp damma tromol ni obama woli yalon atata fo fania fo lafta nyaman la so aka nyimin be fa aka nyina ta be ka funo la nyola once fo aliyo lon neba aka wol dol fa mo wol kalamuta de amo wol kalamuta ya kada kamin fa aka siale ya fakhruj minha fa innaka min as-saghiri nyintata fo la bon aya fam futandi palaso ro foninge min fo abe tambila nyinna comme nabe banko dole ta ba fam kuma annabiyo molal ha fasatadhkuruna ma aqulu lakum amoy inna la basimbele ba nyala ma fante sila na be sembere alala ka kurbo sida ndale kila nyama ko julo mendu wala kadu mo wala ja biri ya sa nin siaga fa bilende do ko ya jame be fin la yam ka be fin la jam e ka da ken ko maro ko safa din kilim bola di ni asara be bola ja biri ya wodo sa mi la fekk la president di Gambia hanal manta lo president Barrow fi ga carte fayko ça fait den kino kadal dan bawo mol kata morial la fo futa wolto fo jine wolto mor committee bebul you know se mol la frel ni fenkol be wurla jannal bo be ke al bal fam batan la al kata carte fay fon fenkede mol ye fo politique diamol ni chochol la yeta yaay ça fait den kino ni dila sare don president Barrow wuli anyon fania ma anzallahu bi amin sultan momin fon ka la bungo korketo man bete abofo kan tuba moro abofo kan mordo le jara pakal ni pour sa so dual pour wo tuba moro ni kol se sonia woto ka to ka mo so million kino ase kodo surno pour ka la bungo korketo deda pour ase tulo ni jabo sotono so woka safo sare man sakawul e de takki mamen ha mol fana nga hakilo bunya
ha mol ngam fang hakilo bunya masi bolem nyindi de tole anata ki fania folati nyim fon ka kumo min fon ni ate fon sindu wala bil aql wal mantiq yate sindu wa fon la ka nyimin ka yenyi min fote yamre be kalam aba fule ko ngani min fote mantran kalam nga wuli alef ha mantran kalam birin kan ngay mbe fania folate mantran kalam a fon bole fole ha andana da fugo yat mi alon ko mor committee ni fenkol bebulu ka mon la furel ko kanyi sirko beke ako wala ko yat ne ate soron so ça fait din kilo ni maro ya kemi ngo alimbatu ngala ni no fanam play nyammo fulo na kumo ya jamme man fuda faro to bal ba ka fuda faro faro ba mu da prokafa islam council na so sen dro kan ila kullo to kumo ta ni la kana ba kumo to la konondo ya ba ka so muda 2012 ne ta tse da da bula jum e adam so ya bula jumo to la konondo ka san be la faro la ila so sen dro kan yalan gambia balula be afeda ko moman ba ka wasu ya fa nyoka si me fa nyoka na man ke islam council de anabla fad sa se karo jolal man ba ka wasu ya kuyani e pe arsen kol me kuyani mo me kuyandi ko do connection do fotolo manamo dien akumala bembla ko lo wale o ta nyanna bola nyatule silo senal hanne sem wala kuwala sai ali amoy ako su islamic council wala ko president ya asoron ndo anim president be sirim video to ka su islamic council wala alfa le ko ngebula je nga yamfe waya fa ako gambia be wolon foka samba kata fa so bar mi yan jakal wo fana be safo tara min dole ha janni wo fon bebe kila fo su islamic council bo fon be kala wo safa dinkin wo nyin tara min dole ngo mol mi alon ko alkata lo president Adama Barrow fe pour aller que président alta ya de safo babu la ka moka man satellite bar sai alna jibiya ka fa wuliyandi kotek ka fo ko sub islamic council matina yata soron gambia be kotek nyina la ko yatina yata soron ndu wala ftaka ke president anda te bo le koma bara manson safadi woni ka wo sare pour president way boje way ke president ate mo kilin fanya fula la kanyina junale hakilo bete nyimbe mutanola nyimu wulu baleti nyimu dino jawolti gammeno li nyante hakilo tula nyinto bakel nyine mun na muselmatul kadhabti fil qarn 21 nying ha ka fanyala ala ka woma ya kunninne te kila ka molkan alal tulolo ay nyim fote nyami ko sub islamic council le nyimbek alal tulolo akana mune fo jam kotek video fonda la jibe mbla ko lo wale o ta nyanna bola nyatule silo senal hanne sem wala kuwala ya la mol bute ban kola kuwala ya la mol fa ban kola kuwala hanna ye kan shimut andu la ndamu do ko e ka baba e baga so yidi mi ko nde man tan ko ngal ba lan kano wala en toda fa na la mol yenyi mbe ke ban ko fo be bi nyimbe ndo men dimi ko to ni fele fara o do yidi bi ban ko nyine no mera wolo ada te yene e be ban ko nyine o ka o tuma e ba nyine ka wena e ma ja aliamu ile sai woto sai akabe nyimin no maten wala frakla president andu yate muta wala ko kama san su islamic council ten ala forot kadhab wa bal'ut nyinyon fania fola mantra kering nying nyimu fania fola balak nyimu nafika bal aka mol sonno mol tinya aka mol dunniñol ako gambia be yalon ko sup islamic council wala yatani ya jame fanyo kan kara soron kafa amurta wod ako video to sayem nyimimbe mansa nyinola ni nyimimbe lorin video to e ko atebe wole no ma te ka wole support wala atna yara fa yate muta manke sub islamic council couvon itara soron wala atna ya tora wo be safa din kilin watrami anim fo aka fanyale fo nyintulatu bang wala ka wonnene kaje ko safo bente bulle ma sare wala ne manke president ba please alal tulolo back alal tulolo please aka sub islamic council
mo fulo la kumo ya jamme man fuda faro do ba ka fuda faro faro ba mu da prokafa islam council na so sen dro kan ila kullo to kumo ta ni la kina ba kumo to ka konondo ya ba kan sumuda 2012 ne taxes e da bula jum e ramso ya bula jumo to konondo ka san bela farla ila susun dro kan yalan gambia balula biya sai da ko moman ba ka wasu ne ya fa nyoka si me fa nyoka na man ke islam council de anabla fadi bisa se karo jolar man ba ka wasu ne ya kuyani e pe arsen ko me kuyani mo me kuyandi ko do ko na shendo fotolo mana mo din akuma la bembla ko lo wale o ta nyanna bola nyatule silo sinal hanne sai aliamu ako sub islamic council latin aliamu le kodi aliamu ile wala ne ata soro ay wobata min besur wotumo maron ni safo man fuda banyun folo kara safo sare sa fele lor nyim politicien no bala wala fta kala mansalde more committee le bebul special pour moria million be dunna birin Senegal fo Casamance fo Guinée Bissau fo Guinée Conakry fo Mali wol furel dal be la safol be kelaje hanim badin Gambian misin mol fon kadila kabrol wuri wo safo bate bul wala ko adna yata soron fate wo toro ako toro min be asodo wo kano ha wole ate tor so safo nyim babul to nyaala wo kumodi ba alinja to nyaala wo kumodi wallahi femmani wulol dasa fo feño nim feño bala ka wulol samba de mo la nyami ke kuma nyeba kuma la wala nya muna nyinse ke no lon nati bang nyinse ke lon na mankuto ti fania foni nafika ya yalo nyin hadith abi hurairah radiyallahu anhu kila sallallahu alaihi wasallam kam vo sayati alaykum sanawatin khadda ako jamfa jamano binal kan yusaddaqu fi al-kadhibu ibe fania fola tonya le minjo ko bal out fofan wo yukadhabu fi as-sadiqu ibe tonya fola fania laje wo yutamanu al-kha'in ibe jamfa mokela lanna moti wo yukhawanu al-amin ibe lanna mokela jamfa mot ako wayantiqu ruwaybida ko ruwaybida sadiya qila ya rasulullah kayata ala lakila man huwa ruwaybida jumal ruwaybida akoy rajulu tafi yatakallam fi umuri al-ama mo furi mo kensengo akata diamu kam manto be la ko ni lafta jela fel ni tambita nyinna kila kamin fo hadiso rete mo mutal saya manka sub islamic kan so akana fole ko dalal tulolo ay batani ko min beke miyat ne ya sorani ko be afele amol bute bankola kuona ya la molu fa bankola kuona anna yeka ne shimut andu landa mudo ko e ka baba e bagaso yidi mi god ndemanta ko dikal ba lan kanu aliamwe ako ila atemuto ala kanu wole fon ya tora fon sal fon li ajibi ala la moy wallahi ni be fania fola nyine tambita nyine ta sotla moli se hakilo tu nyinto bake wallahi nyin kila sallallahu alaihi wasallam kam fo yantiqu ruwaybida nyinam ako sayati alaykum sanawatan khadda bi mojellete kalama ka sub islamic council fani ndi kanyin tonyan hani jeno akoya datal hani chakoli fengo be abedan imma min be denning ani wul buke boje ye programme o min ke ay kol min danni woto dino la karol o audiol be mbule mbol fanam be tinyalale anin dalilu la qur'ano ta fanyal min be foto ka kol haram yandi ke dan wul buke ya mbo fanam be tinyala salal tulolo silo sinal hanne wala kuona ya la mol bute bankola kuona ya la mol fa bankola kuona anna yeka ne shimut andu landa mudo ko e ka baba e bagaso yidi mi god ndemanta ko dikal ba lan kanu wala ntwara fa na la mol yenyi mbe ke bankol fombe bi nyinde domen dimi ko to ni fele fara o do yidi bi banko so yo be ke bankola bal ut fofana wodumo safo be min tole bal ut fofana yo beke bankola wotumo safo be mintole safo mi ka sare manse wuri wotumo be mintole wofo mole safo mi ka sare manse wuri wotumo be mintole
remember Along on see what I'm not your mother. That's all. I can't have a lamb. I can't look at I couldn't have a lamb. I couldn't follow my car, can't be a lamb. I found my mother so little. If I talk for a bamwella, you never talk about the network. nyimala nyama to ya dolti prali omwe ako kila ba WhatsApp group ako le ma wa alaikum salam ako ba WhatsApp group olt ngbe nyim play kan ne don pour alse nyama to ya nyin do manillo inshallah nga program jina bi sa ngol mi adna woli ya bay ngana wala pilale kumo la bongale amwele faka fafa e wolio so momin ko nada dat bankol to mobuka faje ko te wuliabe danta jannat mol sakate se silanyin na bak lafta min fola to minube mori akol to pour ye ke mansati ani wotanol inshallah hani man president barola kumo nyi ma to nyaandi sitani ya safo dila inshallah hani mo man carte fay na sare dron president imbe wulle to be kra president mbe hans kabi na kontano ni na tentoni na jairo mba murun la president kambe duala e fola sa tanka yada madin sedano ni jina sedano ni momo ayen tol beso limani yala kandari wal min sen jamfani ni mor yalla tolni na molbe anin ko la inshallah allahumma arhamna bil quran wajalna imaman wa nura wa huda wa rahmata rabbil alamin allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawata wa ana alayhi wa atrafan nar wa jalu ujjati rabbil alamin allahumma salli li dini alladhi huwa ismat amri واصل الدنيا التي فيها معاشي واصل الآخرة التي فيها معادي وجل آيات زيادة لي في كل خير وجل موت راحة لي من كل شر اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرادا غير محسن ولا فاضل اللهم إنا نسألك خير مسألة وخير دعاء وخير نجاح وخير علم وخير عمل وثبتنا وثقل الموازين وأحقق إيمان الفضل وتقبل صلاة ووفق خديات ونسألك من الجنة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اقسمنا من خشيتك ما تعول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما حيتنا واجعل وارث منا وجاسنا لمن ظلمنا وانصرنا لمن عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم لا تدع في مقامنا ذنبا إلا غفرت ولا هم إلا فرجت ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من أواجه الدنيا إيا لك رضا ولنا فيها صلاة إلا أتممت وأزكيتها وأكملت يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعل بلادنا من أحسن البلاد آمنة مطمئنة إلى يوم التناد على بركة باك ديامولا من دياني مستيكو بيجي وبرند يوسف لبلا الكراوتا نينكو كو بنكوتا تاكوتا لاكوتا وبرد على البلاد تيمتا أتري فنانكا كول بيتمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته